Doble na ang gikahinawan sa katawhan ang pinakaunang Chowking sa syudad sa Panabo nga nahimutang atbang sa Panabo City Market Complex. Ang Chowking Panabo Highway, suportado sa lokal nga panggamuhanan sa syudad sa Panabo, pinaagi ni City Mayor Jose E. Relampagos. Atol sa maong blessing o ribbon cutting ceremony, gitambungan kini ni Executive Secretary Joan Hintiles Relampagos nga mihatag sa iyang makadasig nga mensahe alang sa Chowking Management o si City Information Officer Michael Angelo Resueño nga maoy usa sa mintilaw sa lamian nga chowfan nga gihaon sa Chowking Chefs. Gipabilib usab sa Lion Dancers ang mga bisita sa pinakasikat nga Chowking Lion Dancing, kung diin bi-perform kini atubangan sa mga dinasig nga mibisita. Bibo usab sa pagpangunit ang mga crew o mga mitambong sa Prosperity Shower o ang pag-itsa sa mga sweet candies, simbolo sa pagpaagni sa mga customers o daghang mga halin sa maong store. Well, for one, ang Panabo is really very progressive. No? And I think ready na po ang mga tao to maka-try o mga lain-lain klaseng pagkaon. Maong wapo po nga pag abot sa Chowking dire kay mas mudaghan ang choices sa pagkaon sa mga taga-Panabo, which I think kinahanglan din sa mga taga-Panabo na medyo maraming mga stores, mga tindahan para makatamang po sa ilang sa employment sa mga taga-Panabo. Gilauman nga mulantod og napulo ka tuig og dugang pang katuigan ang saad sa Chowking Management ug sa katawhan nga nag-atang nga ma-order na ang Chowfan, Laureate, Chef Specials Noodles, Choco Pao ug Halo Halo Supreme. Kawan sa camera si Michelle Hintiles, kini si Dali Ama Kadikan sa City Information Office Podcast Services alang sa Frontline News Panabo. Importante, informed.